Bueno, aquí estamos de vuelta con el juego, el hermoso juego de las pajas. Acá cambio acá la... Qui... Roj. ¿Dónde está el Roj? Roj. Acá está. ¿A quién toca asesinar hoy? Vamos a mirar eso. Recordéis pequeño, la habíamos traicionado la hermandad de los asesinos, así que vamos a ver qué pasó. Que nos habíamos caído de un barranco pa'l piso. No, pa'l mar Ártico. Y de pronto ahorita más tarde, si está mi gente, bueno, si está Jay, jugamos el multiversus. Vamos a ver si está para más tarde. If I said that was the craziest shit I'd ever seen, would that be the most obvious statement ever? Shay has been through a severely traumatic experience. Okay. Second most obvious statement ever. Continue exploring his memories. The best is yet to come. Secuencia 3, Nueva York. ¿Por qué estoy en Nueva York si yo caí? Mira, gatito. Arriba. ¿Quién me revivió? ¿Y cómo me revivió? Good to see you're feeling better. Thank you. Mr. Finnegan, was it? Sweet Mother Mary. Have we taken in the village idiot? Barry! Remember, Shay, I'm Cassidy, Porque and this is... Barry! Tiene acento You've been británico ill for weeks. y no I hate to have been a estadounidense. burden. See? He's a civilized fella. Aye, for a clumsy deckhand. Probably fell off his ship half drunk. Barry! He's right. What do y'all want? Ay, What's going on? ahí, papá, ahí. Investiga el ruido. New York. Hola, gatete. ¿Qué haces ahí arriba? Chismoseando. ¿Por qué no defiendes a tu gente? ¿Qué casa tan grande para dos viejitos? ¿Qué pasa con mis abuelitas? ¿Qué le estás haciendo, señor? Now what are you going on about? Stay out of this, you fool! Well, I was going to, but... Now you've made things personal. Véngase. Time to fight. Y golpeas normal, como si no tuviera caído de 15. No me parece. And don't come back! Thank you, Shay. In my younger days, I could have taken them one-handed. Why were these men bothering you? Ah, the usual. They feel they're owed money because they're not harming citizens. Mark me words, those gangs are going to be the downfall of this city. Wait here, I have something for you. It won't do you any good walking around Starkers. Here, try these on. They were our sons. ¿Quién era tu hijo? Dime tu nombre. I suppose if you're looking for trouble, you'll be needing these.
Y porque tu hijo tenía armas. Thank you. Y porque esa arma tiene... Mejor no digo. La cruz templaria. Don't you look alright, gentlemen? Gas. Did I have a book with me? Just those peculiar weapons. Thank you both. If you'll excuse me. The manuscript is at the bottom of the Atlantic. Ahora somos templarios. Todavía no, pero nos van a meter en la hermandad templaria. You again! You'll regret this! The Finnegans are dead! Hear me? Dead! Y corres así como si nada. No te duele ni nada. Me parece el colmo. Tan difícil escoger. You'll regret it! No cogerte What have you and your friends got against the Finnegans? de agarrarte. I got no gripe. My boss sent me over. Vende patrias. And Oye, where's he set up? te You hemos can't decir miss todos it. los secretos There's de always los black asesinos. smoke rising from the courtyard of that building. Toma el cuartel de la banda. Evita que te disparen. Antes muertas que sencilla. Antes muertas que sencilla. Los jefes de las bandas se esconden. Muy bien. Tengo. Ahí. En el gemelo. Para que mueras de sueño. No moriste de sueño. Así. Localiza y mata al líder. Y derriba la bandera de los asesinos. Antes muerta que sencilla. Y salió volando. Su merced. Se van a dar duro entre ustedes. Ay, por ahí. ¿Dónde está tu cabeza? Ataque a su gente. Este se está subiendo acá. Ah, no. ¿Cómo me detectaste? Hijo de su Meister. Ven para acá. Y se va. Se fue. We own this town, boy. Don't make this difficult for yourselves. Ahora es contra asesinos. Prepare to die. Stop moving so much. You a lesson. No, pero ¿cómo te vas a quedar ahí? Brother, I can't see him anymore. I have him in my sights. Me dispares. I'll catch up with you one way or another. Mark my word. Eso es trampa. Saca las dagas. What are you waiting for? I can shoot him. As clear a shot as I can get. Ready to take him down. I have a shot. Ready to fire. Hell's bells. Vénganse para acá. He's getting away. Get him, boy. What are you waiting for? ¿Dónde está el otro? I'll catch up with you one way or another. Uy, esa teletransportación. Get him, boys. Así no se vale. I can't see him anymore. Que te bajes. Don't make this difficult for yourselves.
Quítate de acá. ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde está? Está por acá. Terrible. Matando a mi gente. Terrible me parece, Chai. Chai. Todo mal. ¿Y ahora? Pero ¿con qué razón? O sea, dame una explicación porque estás destruyendo las banderas de los asesinos. ¿Solo por venganza? ¿O tienes alguna otra razón? Ay, en Nueva York sí hay mucha vaina. That will help us smoke. Templar Be at ease, Master Cormac. We are friends. The Finnegans were worried you might take matters into your own hands. I am Colonel George Monroe. Colonel? I came to help. Porque en la parte but I oscura de see I Assassin's am Creed. late. Thank you for dealing with these foul criminals. They were a blight on New York. What do you care? You redcoats are nothing but landlords. The townsfolk here are grinding away, trying to make a living. I cannot blame you for having that impression. Some of my comrades have been less than helpful. But I take a different approach. And what is that? I care. I want to see these colonists safe and prosperous. Noble words. Perhaps actions will convince you otherwise, Master Cormac. Ingresos aumentados, 120. Reclaim what they have stolen. Mejoras. Now let us use some of that money for the good of the city. Ah, puedo mejorar la ciudad. I realize you have no reason to trust me, Master Cormac. You said you were a friend of the Finnegans. Saco la plática. Their late son Ahí. worked for me. Ahora You are sí, much sigamos. like him. How so? He cared, and he wanted to do good by Tengo the 30,000. We shared a dream, he and I, that of making the world Bastante a better dinero. place. Mere survival is not enough. Full bellies, warm clothing. Freedom from want is the greatest freedom of all. It almost sounds like you have goodwill towards the people you govern. I do not govern, Master Cormac. I merely assist. Tens of thousands of souls were lost. See this neglected edifice, Master Cormac? We can make it better. Urban renewal is a Y new yo tengo que science, gastar de but mi one that plata has para already mejorar proven cosas de la effective on the ciudad. continent. Me parece el I've colmo. arranged for resources. Use them to improve that building. Recursos. Tendrás que construir. Entre más construyamos, más dinero nos entra. Es mi plata. Reforma. Tenemos de todo, sí. Mira, la piedra y la tela también. What fine work! The neighborhood will be much better now. Me la podría I estar suspect gastando en New otra York cosa. will prosper and Ingresos flourish, Master aumentados. Cormac. You can do Tomaron, great things acá for the city retomaron and lo its de citizens. Assassin's After all, Creed 2. man needs purpose. Farewell No, for now, Master Brotherhood. Cormac. Quiero arreglar edificios para tener más ingresos. ¿Qué sigue? Ir a hablar con quién. I'm waiting Tengo un here in timón de the lobo. Mascarrón de Colonel lobo. strikes me as an honorable man.
Someone who wants to do what's right. And he may have a point. With everything that has happened. Lo correcto, Midnight. What I've done. I can't change the past. But maybe there's a future for me here. And maybe, just maybe, I can do what's right this time. I should head back to the Finnegans. Let them know I'm fine. Bueno, en realidad si no hay ni plata porque esto yo robo de acá, de los cofres que encuentro por acá. Del pueblo y para el pueblo. Soy un Robin Hood. A ver, Finnegan. Una larga caminata y una entrega rápida. Shay, Colonel Monroe told us what happened. You, sir, are a fool. But thanks. Master Cormac, I am sorry to bother you when you were barely out of your sick bed. No, I've had enough of being cooped up. Then perhaps you could get a friend of mine out of trouble. He discovered a nest of criminals developing strange weapons. Look at these. Bullets as loud and bright as firecrackers. If we might No toque. have a Pégale. moment alone. No toque. Caca, nene. His name is Christopher Gist. And he might be in over his head. Creo que I fear these este brutes will juego, hang him like a dog. más que todo, se let those centra outlaws en la have parte another victim. negativa de Good. los asesinos. The Porque todo villains es are muy entrenched at bonito y Old eso, Fort pero no. Arsenal. I have urgent business in Albany. Please tell Master Gist to join me there. Do you hear, dearie? They are hanging a man in the old fort. Oh, Dispara la soga. to miss that. Ay, hay tiempo. Explota 3 barriles. Dinero, 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 dame dinero, 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 dinero. ¿Y cómo entro ya? Pues más rápido entrar por acá. Petardo. Tengo petardo. Por acá. ¿Cuáles son los petardos? Este es el petardo. ¿Quieres pasar por acá? Sin que nadie se entere claramente. Ahí viene otro. Soga, 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 soga. Ahí hay uno. Acá no puede subir. Por acá sí. Por acá. Tampoco. Por acá sí. Hola, señor. A mimir. Ahí está. Decía disparar, ¿no es cierto? Aquí no hay nadie. These ruffians are part of the same gang who made trouble for the Finnegans. Era muy buena. Ahora sí. Barriles. Ok. Vénganse para acá. Christopher Guest sent me. Déjame dispararle a los barriles. He's in my sights. No tengo que. Sí, Cormac. Me están matando a los otros. I'll catch up with you one way or another. Mark my word. ¿Quién más? Good show, Shay. Ran them right out of their own den. Well, I was looking for a new place to live.
Well, don't put your name on the door yet. There may be a few men left on their ship. Look, the bird is nested right over there. Morgan. What is she doing there? That's my ship, friend. Begging your pardon, but I must go fetch her back from those louts. Wait! I can hardly let you do that alone. Help me if you can, then. Este estaba en el 3, en el 3, sí. En el, Keep no, your wits en el about you, 4. Shay. Criminals Este are mismo hombre everywhere, que habló and con most of them look Edward just like law-abiding citizens. cuando And they've been recién harassing the people le who've robó el nursed me back to a, health. Sounds like good folks. They are. al asesino, Perhaps you know them. Barry el and Cassidy traje. Finnegan. I've never met them, but I knew their son. Careful now. These ruffians can be anywhere. You can draw them out by making noise. Oh, I've got something better than that. Well, you seem to be more than capable of taking care of this matter. Acechador de banda. Los acechadores esperan escondidos, intentan atacar sin ser vistos. Puedes enfrentarlos a ellos o arrojando los petardos para revelar su presencia. También puedes usar la brújula. Ok. Ok. Tell you what, I shall find a new crew for your vessel, in case you have to leave post-haste. Ok. Por no mirar arriba. Mata a todos los achechadores. Derriba la antigua bandera. Achechador. Esto saca escondido. Que no puedo. Ups. Achechador, achechador, achechador. Aquí. Ahí están. ¿A quién le disparas? Tengo. No era así lo que iba a hacer. Hola, buenas. Mi ciela. ¿Dónde está el acechador? Ahora ven para acá. Snooping around. Give me things to hit. ¿Qué onda? ¿Qué tal el...? ¿Qué estabas en...? Ay. GTA. ¿Dónde estás? Ay, me atacó. Grosero. ¿Dónde está? Ahí está. Es iPhone. ¿Qué son esos? Es que yo GTA lo solté hace mucho. No he vuelto a entrar. No me llama la atención. En español, por favor. Mírate ahí. Ah. Pensé que era un arma o algo que tenía ese nombre. Ah. Así de perdida estoy en este mundo. Ahorita a las 7:30 más o menos voy a jugar multi, por si quieren jugar ustedes también. Multiversus. Yo que iba a pensar que era esa cosa. A mí no me critiques. ¿Dónde hay más gente? Allá.
Hola, muy buena. Vaya. ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde está escondido? Ahí estás. No, si no puedes, no hay lío. Voy a jugar con Jay. Choco Hacks. Solo. Pues. A ver qué más tenemos por acá. Tú faltas por morir. Stop you! Prepare for a thrashing! Creo que ya está todo limpio. Y ahora hay que subir. Que Francisco es más común acá cuando conocí a Fran. Y yo nunca había escuchado el Franco. Franco, ¿sabes de que tengo conocimiento? Unos primos tienen apellido Franco. Ah, y no como nombre. Todo mal. She's a fine ship. And true to my word, I found a crew for her. I did leave one position unfilled, though. Tell me, Shay, do you have a first mate? No, creo que no lo habías contado. O sea, Francisco acá es muy común, pero Franco, nada común. En nombre. En apellido, solo conozco a mis primos que tienen el apellido Franco. Más gente no. As your first mate, may I suggest our next destination? The Colonel will be expecting me to report back. My thoughts exactly. Colonel Monroe said he'd be in Albany. Ah, era con petardos. Splendid. A ver, última misión, si alcanzamos. What do you be needing today, then? A ver, cañones. Artillería pesada. Tenemos 167. Fuerza de pupú. Reservas. No, vamos con cañones. Y 27, que ya no nos alcanza para más. Grises, sombra negra, negros y rojo, élite. ¿Dónde están las del lobo? Me gusta. Y acá había otro de lobo. Ahora somos lobos. Y timón de lobo. Perfecto. A ver, hacemos esta misión, que espero que no sea muy larga. Y nos vamos para allá. ¿Qué me esperan? Captain has the helm. River Valley.
Tengo varios juegos Colonel pendientes waits in después de que Albany. terminen de I las wonder what he Assassin's, has in porque mind for us to do no sé next. de dónde apareció, pero tengo un Boss, juego de I las thought you ratas, just wanted to check de in with ratas, Monroe. Not que no sé sign me dónde up for the apareció army. y creo que es bueno. Not at all, Shay. But I admire the Colonel's El bot ideas es and want to make agresivo. them happen. Es más agresivo que las What kind primeras. of ideals? Las primeras Secure es todo un amor. borders, prosperous farms, fair trade. We need those in these wretched colonies. Sounds like a high-minded utopia. It rather does. Want to help make it happen? Colonel Monroe is an intriguing man, and he certainly seems honorable. We'll head for Albany. After that, I'll see. Splendid. Full sail ahead, lads! Anchor! Qué diferencia, ¿no? Los templarios los marcan como con negro, bueno, los ropajes negros, oscuros y eso. Y a los asesinos con blanco y otros colores. El racismo. Hola, señor. ¿Qué pasa? In good health, I see. Thanks to the captain here. Tis a fine vessel, Captain Cormac. Thank you, Colonel Monroe. Master Gist, did you learn more about our conspirators and their new weapons? Well, only that their base of operations is a French fort further downriver. It's a little close for comfort, isn't it? If the French have installed a fort in our territory, they are likely preparing an assault. New York could burn. Will you join us, Master Cormac? Aye. Enough innocents have died already. Might I suggest we improve our vessel? The Morrigan is good, but with a few more supplies, she could be unstoppable. And there's a French outpost nearby I happen to know. Si me sale gratis, dame. I like the sound of that. Navega. Listo, señor. What sort of business are the French up to there? Just occupying the territory? It is an economic incursion more than a geographical one. Some of the Momento. Russians are sponsored by enemies of the colonies. They intend to undermine Loose local topsails, authorities. gallants and royals! I've heard they steal from civilians and resell essential goods for 10 times the price. It's always the little fella who gets skinned. Colonel, you and Gist here seem inspired. Is there something in the water? Or in the whiskey? Now, why do you say that, Master Cormac? I think Shay here is skeptical about our intentions towards our fellow man. I understand that there is no need. I simply want these colonies to be a place of safety, development, and purpose. I thought rich men wanted them to be a place of fun. Bomba. I am not a rich man, Master Cormac. Loose topsails, Money is a gallants and means to an end, royals! not an end in and of itself. Says you. I think it's a fine end to a Ay, no, que game nos of enseñaran cards. a robar suministros y eso. En esta misión. We're heading hard for Every far now. These are sticks! Anchor ahoy! ¡Ahoy! Hay zorritos, hay lobitos, hay cofres. Hay un punto de camino rápido. Si era acá, donde tenía que llegar. Sí. Usa de harta cuerda, esto es lo que yo quería. Porque tú me sales como marcado. A ver, desbloqueamos zona para el viaje rápido. Y por acá nos metemos
Mira, ahí vi un árbol por donde nos podemos meter. Este. A ver, el de la llave toca matarlo con dardo fuerte. A ver, lanzar. Era así. Sí, era así. Cállate. Ahí está el jefe. No pasó nada. No pasó nada. Nada pasó. Tengo que irme. Upa. Desde un árbol, acá mismo. Creaste tu potencia de muerte. You have the key to my heart. Well, spoils here at the very least. La venganza. Dame. No. Dame tu arma. Ah, no se le puede quitar la arma. No. Saqué el almacén. Terrible. Dame recursos. ¿Por qué no lo matas? Ay, qué pecado. Qué pecado consumirse también. ¿Y cómo salgo de acá? Por el mismo árbol. Ave María. Eso era todo, sí. Robar recursos para reparar para mejorar el barco. Now let's use those materials to give the Morrigan more firepower. Comprar mejoras. Mortero, of course. Mortero. Y fuerza de aceite inflamable. Ya. Y tenemos que capturar uno fuerte. Esto es muy repetitivo, estas partes con el Assassin's Creed Black Flag. Splendid! That fort and the defenders will tremble before the Morrigan. Captain has the helm! Your ship is in fine form, Master Cormac. That fort should offer little resistance. I rather hope the frogs offer some, else this will be a dull day.
Never wish for battle, Master Gist. There is plenty around here for any of our lifetimes. Besides, if we find the fort's commander, the French will surrender, no? Surrender. Indeed, that is a sensible strategy. But we will have to wear down the fort's Ahí está. Mortero con el L1. Vale. Hola, muy buenas. Vengo a matarlos. Acá. Otro. Groseros. Ay, cúbrete. Solo queda uno, sí, solo queda uno. Easy. Straight down to hell! Snutzel's out! Ease off the wind! Superb! Now find the fort commander! Vénganse pa' acá. A la matación. Land ahead! Hard on the helm, Captain! ¿Por qué te colocas la capa si ya no eres asesino? Tienes que superar eso, Shay. Ya no eres asesino. Ya no te puedes colocar ninguna capa. Hola. Hay que revisar sus espaldas. Usted también. Usted sí que... Pensé que se iba a botar al vacío. Venga para acá. Hola, muy buenas. Ay, se cayó. Venite. Sí. Ah, con el que estamos trabajando antes. Todo mal. Lo vas a matar. Were you on a special mission? Yes. From Achilles. How interesting. No, me va a tocar pelear con él. Don't make me do this, Lucasa. Assassinate me? I thought that was your specialty. We could both just leave. ¿Te gustan los barriles? Toma barril. ¿Te gustan las mesas? Acá está la mesa. Toma mesa. ¿Qué más puedo romper? Ay, grosero. Ave María. ¿Que me va a matar?
atrevido. You are always good at your business, Shay. As were you. Tell me, what are you doing inland? Special weapons. Poisonous gases to use against colonial authorities. I am merely a delivery man. Then may your final delivery be swift. Madre patria. Sin recibir daño. Todo bueno. Y ahora descubrimos zonas. ¿Estas son qué? Plantaciones, campamentos de suministros. Esto no parece Assassin's. Le falta la capa. Sir was right. I had no other choice. Esto es If the templar. assassins find out I'm alive, they'll come after me. Zona económica, entre más zonas, más dinerito. No te digo que este es el juego de los templarios. Que Ubisoft hizo las mecánicas iguales que el de Assassin's Creed Black Flag. Y por eso la gente se cansó. Y por eso empezaron con el Assassin's Unity con mejores cosas. Óyenme, atrevido. Si soy de... Ay, groseros. Si soy de ustedes, ¿por qué son tan groseros? Ay, María Purísima. Ay, cómo vamos a bajar al otro. Véngase para acá. Listo, ahora sí. Vamos a dejar acá el Assassin's. Es cortico hoy porque ajá. Porque vamos a multi. Vamos al multi, a ver si ya se me descargó. Y si no, espero un momento. Y nos vamos a jugar juegos de matación.